Hello guys! Magandang araw. Meron tayong na-receive na parcel ngayon. So, ito yung pinakahihintay ko kasi parang mystery box to siya guys. Hindi ko alam kung ano yung laman nito. So, na-avail ko to siya guys is direct manufacturer supplier. So, ayan guys. Check natin kung ano yung mga laman nito. Ayan guys, bubuksan na natin kung ano yung laman ng ating mystery box. Ayan guys. Tignan natin kung ano yung laman. Ay, hindi ko siya bubuksan. Ayan guys, tignan natin kung ano yung laman nito. Baka may PS5 chart. Baka may PS5 guys. Joke lang. Tignan natin. Abang-abang. Abang-abang. Wait lang guys ha. Ayan na siya guys. Kung nakikita nyo. Ayan, ayan. Ayan. Ganyan. Ganyan lang. Ayan, tignan natin. Oops. Sirain na lang natin guys. Meron din naman nasisira siya. Ba? May Nike? May Nike shoes? Char. Ayan guys. Merong slippers. Yan. Slippers na Nike daw. Nike. Yan. Tapos yung isa naman. Yan guys. Tapos meron ditong cellphone guys. Wow. Ayan. May cellphone. Ano to? Guys. Very nice. Buksan natin yung cellphone. Buksan natin yung cellphone. Ganyan lang. Sugad lang. Open to close. Yan, tignan natin kung legit yung cellphone. Baka yung laman ng cellphone is bato. Mahiwagang bato. Ayan. Okay, Ay! Ay! Tignan. Ano? S? Samsung? Yan, guys. May cellphone siyang laman. So, yan. Yung una, yung nakuha natin is slippers na Nike. Yan, Nike. Tapos, yung susunod is ito. Yung S22 na cellphone. Yan, guys. Check natin kung legit siya, guys. Baka yung laman is bato, di kaya bunting. Okay, ha. Sandali lang. Chan-chadadan. Chadadan-dadadan. Guys. Wow! Cellphone nga. Tignan natin. Pero ba't magaan, chart? Tignan natin, ha? Cellphone bang totoo? O cellphone-cellphonean? Tignan natin. Ayan, guys. S22. Samsung siya, guys. Samsung. So, yan. Paano ba? Tignan natin kung magpa-power. Tignan natin kung magpa-power. Baka laruan na cellphone to. Tignan natin. Tignan natin siya guys. Ay pagharayuan anak. Closer. Sugad. Okay lang. Sugad. Yan. Yan guys. So, paano to? Tutuklapin natin to. Yan. May sticker pa siya ha. Legit siya nga. May sticker pa. So, yan. Yan. Ayan. So, i-power on natin kung hindi low bat. Baka low bat. Tignan natin kung hindi drain. Kasi baka low bat din. Ayan. Ayan guys. Samsung Galaxy S22. So, check natin kung okay ba siyang iswipe. Android siya. Ayan guys, nag-power on na siya. So, check natin.
Ayan guys, kitang-kita niyo ako sa screen. Ayan. Wow, very nice. Ang maganda siya guys kasi dual SIM siya. So, malaking tulong to para sa akin kasi yung GCash ko dito ko ilalagay. Yan, very nice. Meron tayong Samsung Galaxy S22. So, yan. Next natin bubuksan is may free casing na siya, guys. Yung jelly case. Yan. Tapos, yung sunod naman, guys, is itong box. Hindi ko alam ano to. Parang feeling ko mga pabango. Oh, pabango siya ba? Pabango. Bombshell. Ayan. Victoria's Secret. Victoria's Secret Bombshell Intense. Alam nyo guys, yung Victoria's Secret, mahal siya. Ewan ko lang dito kung authentic to, pero pagkakalam ko yung Bombshell is nag-range ng 1,500, 1,200, ganyan. So, yan. Very good girl. Yan. Very good girl. May, ano ka? Yung iba. Yan, Victoria's Secret. Yan siya, guys. Iba't ibang klaseng pabango. Yan, Victoria's Secret. So, next naman, ito yung laman ng mystery box natin. Yan. Sunod is may Nike daw. Nike daw na shoes. Tignan natin kung ano yung Nike. Saglit lang, guys, kasi wala yung stand ko. Chinis ko siya so walang mahawak ng camera ko ngayon. So, yan. Nike. Nike daw siya. Nike. So, tignan natin kung anong klaseng Nike. Nike? Nike? I don't know. Pero mostly yung iba, Nike yung tawag. Nike. Ayan. Yan, guys. Yung laman ng ating mystery box. Nike na shoes. Yung size niya is, check natin ha, size. Pero, hindi siya legit. Hindi siya, I think hindi siya authentic. Yan. Yan yung size niya, guys. Yan. Yan yung size. So, yan, guys, yung laman ng ating mystery box. May sapatos. May tsinelas. Yan, tsinelas. Tapos, may pabango. Yan. Pabango na VS. Yan. Bombshell. I don't know kung yung amoy niya is ano. Yan. Cellphone. Yan. Yan. Cellphone. So, yan. Maganda din naman siya, guys, kasi battery. So, just in case mag-lowbat or masira na yung battery, pwede siyang palitan. Kasi pag built-in nga naman na battery, kailangan talagang tuklapin. Although, napapalitan naman, pero yun nga lang. Yan, ang ganda. So, meron tayong cellphone na Samsung Galaxy S22. Uy, nag-picture pa. Char. Ay, naka-flashlight pala. Na-on ko yung flashlight. Ayan, guys. Ayan, guys. Hello, guys. Yan po. Nabuksan natin yung box natin. Yan. May cellphone tayo. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!